So today we're reading from Śrīmad Bhāgavatam, 10th Canto, Chapter 1, the Advent of Lord Krishna Introduction, text number 14. Taigi šiandieną skaitome 10 giesmės 1 skyriaus 14 tekstą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Evam Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vyasaki Sa Bhagavan Ata Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kali Kalmasha Nam Vyahartam Arabhata Bhagavan Pradana Sutta Uvacha Evam Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vyasaki sa Bhagavan Nata Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kalikalma Sabnyam Vyahartamara Bhata Bhagavata Pravana Evam Nishamya Bhrigunandana Sadhuvadam Vyasaki sa Bhagavan Ata Vishnuratam Pratyarcha Krishna Charitam Kalikalma Shagnam Vyahartamara Bhata Bhagavata Pravdana. Sutta Uvacha. Sutta Goswami said. Sutta Goswami tarė. Evam. Thus. Taip. Nishamya. Hearing. Išklausęs. Bhrigunandana, O son of the Bhrigu dynasty Shaunaka. O Brigų dinastijos sūnaus Šaunaka. Sadhuvadam, pious questions. Dievo baimingus klausimus. Vyasaki, Shukadev Goswami, the son of Vyasadeva. Šukadeva Gosvamis, Vyasadevo sūnus. So he, Jis. Bhagavan, the most powerful, Galingiausias. Ata, thus, Taip. Vishnuratam, unto Maharaj Parikshit, who was always protected by Vishnu. Maharadžai Parikšitui, kurį visada globojo Višnu. Pratyarcha, offering him respectful obeisances. Pagarbiai jam nusilenkęs. Krishna Charitam, topics of Lord Krishna. Tema susijusi su viešpačiu Krišna. Kali Kalmashagnam, which diminish the troubles of this age of Kali.
kurios mažina kali amžiaus negandas. Vyahartum, to describe. Dėstyti. Arabhata, began. Pradėjo. Bhagavat Pradhana. Shukadeva Goswami, the chief among the pure devotees. Šukadeva Gosvamis iškiliausias iš visų tyrėjų širdies bhaktų. Translation and purport by Srila Prabhupada. Sutta Goswami said, O son of Bhrigu, Shonaka Rishi, after Shukadeva Goswami, the most respectable devotee, the son of Vyasadeva, heard the pious questions of Maharaj Parikshit, he thanked the king with great respect. Then he began to discourse on topics concerning Krishna, which are the remedy for all sufferings in this age of Kali. Purport. In this verse, the words Krishna Charitam Kali Kamashagnam indicate that the activities of Lord Krishna are certainly the greatest panacea for all miseries, especially in this age of Kali. It is said that in Kali Yuga, people have only short lives and they have no culture of spiritual consciousness. If anyone is all interested in spiritual culture, he is misled by many bogus swamis and yogis who do not refer to Krishna Katha. Therefore, most people are unfortunate and disturbed by many calamities. Srila Vyasadeva prepared Śrīmad Bhāgavatam at the request of Narad Muni in order to give relief to the suffering people of this age, Kali Kalmasagnyam. The Krishna consciousness movement is seriously engaged in enlightening people through the pleasing topics of Śrīmad Bhāgavatam. All over the world, the message of Śrīmad Bhāgavatam and Bhagavad Gita is being accepted in all spheres of life, especially in advanced educated circles. Srila Shukadeva Goswami is described in this verse as Bhagavata Pradhana, whereas Maharaj Parikshit is described as Vishnu Ratam. Both words bear the same meaning, that is, Maharaj Parikshit was a great devotee of Krishna, and Shukadeva Goswami was also a great saintly person and a great devotee of Krishna. Combined together to present Krishna Katha, they give great relief to the suffering humanity. Anartapashanam sakshad bhakti yogam vadoksha jay lokasya janato vidvang chakri satvata sanghitam. The material miseries of the living entity, which are superfluous to him, can be directly mitigated by the linking process of devotional service. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature, Śrīmad Bhāgavatam, which is in relation to the supreme truth, Bhāgavatam 176. People in general are unaware that the message of Śrīmad Bhāgavatam can give all of human society relief from the pangs of Kali Yuga, Kali Kalmashagnam. Šilas Prabhupados, dieviškos malonybės, vertimas ir komentaras. Sutta Gosvamis tarė, Bhrigu sūnau, išgirdęs dievomaibingus Maharadžos Parikšito klausimus, garbingiausias viešpaties tarnas, Vyasadevo sūnus Shukadeva Gosvamis, su didžia pagarba padėkojo karaliui. Po to pradėjo aptarinėti su Krishna susijusias temas, geriausią vaistą nuo visų kančių šiame Kali amžiuje. Komentaras. Posme žodžiai Krishna Charitam Kali Kalmasagnam nurodo, kad viešpaties Krishno žygiai nebejotinai yra pati didžiausia panacėja nuo visų kančių, ypač Kali epochoje. Sakoma, kad Kali Jugoje žmonės gyvena trumpai ir neugdo savyje dvasinio sąmoningumo. Jei kas nors iš jų susidomi dvasinė kultūra, juos suklaidina daugybė netikrų svamių ir jogų, kurie neteikia reikšmės Krishna Kathai. Todėl dauguma žmonių nelaimingi ir kamuojasi prislėgti begalės negandų.
Nardas Munio prašomas, Šila Vyasadeva parengė Śrīmad Bhāgavatam, kad palengvintų šio amžiaus žmonių kančias. Krišnos sąmonės judėjimas stengiasi apšviesti žmonės, suteikdamas jiems galimybę išgirsti širdį džiuginančius Śrīmad Bhāgavatam pasakojimus. Visame pasaulyje įvairių visuomenės sluoksnių atstovai, ypač pažangus ir išsilavinę žmonės, palankiai sutinka Śrīmad Bhāgavatam ir Bhagavad Gytos žinią. Šrila Šukadeva Gosvami šiame posme pavadintas Bhagavata Pradhana, o Maharaja Parikšitas Višnuratam. Abiejų įvardinimų reikšmė ta pati. Maharajas Parikšitas buvo didis Krišnos bhaktas ir Šukadeva Gosvamis taip pat buvo iškilus šventasis ir išaukštintas Krišnos bhaktas. Susitikę tam, kad drauge pasinertų Krišna katha ir suteiktų galimybę kitiems ją išgirsti, jie atnešė didžiulį palengvėjimą kenčiančiai žmonijai. Atsidavimo tarnystė, nutiesinti ryšį su transcendencija, pajėgi išsyk sumažinti materialias gyvos esybės kančias, kurios yra svetimos jos prigimčiai. Tačiau dauguma žmonių to nežino, todėl išmintingasis Vyasadeva ir surašė šį vedų reikalą, Śrīmad Bhāgavatam, pasakojantį apie aukščiausią tiesą. Bhāgavatam 1.7.6. Paprasti žmonės nenumano, kad Śrīmad Bhāgavatam žodžiai gali išvaduoti visą žmoniją nuo Kali Jugos nešamų kančių. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Jeshatarine. So, when we give classes, many times we ask questions. Kai skaitome paskaitas, dažnai mūsų klausia. And we answer them. Ir mes duodam tokį atsakymą. But just see the mood here of Shukadeva Goswami. Bet atkreipkite dėmesį į Šukadeva Gosvamio nuotaiką. When he was asked relevant questions by Maharaj Parikshit. Kai jo paklausė tinkamų klausimų Maharajas Parikšitas. He didn't simply answer the questions. Jis ne šiaip atsakė į First of klausimą. all, he thanked him with great respect. Pirma, jisai padėkojo su didelė pagarba. So why would the speaker want to thank the inquirer with great respect? Taigi, kodėl lektorius turėtų su didelė pagarba dėkoti klausiančiajam? Actually, to inquire properly or to speak properly, they're both of the same benefit. Iš tikrųjų, ta pati nauda, ar lektorius tinkamai kalba, ar klausytojas tinkamai klausia. Just like when you're hearing a class, Pavyzdžiui, kuomet klausote paskaitą, there is great benefit from the words of the speaker. tai, ką šneka lektorius, teikia jums begalinę naudą. But if one inquires in the same mood as Maharaj Parikshit, Bet jeigu kažkas klausia tokioje pat nuotaikoje kaip Maharaja Parikšitas, then there is great spiritual potency also in the questions as well. tai tame klausime taip pat yra didi dvasinė potencija. So in this way the Krishna Katha goes on Tokiu būdu Krišna katha nesustoja between two, you see, tarp dviejų the speaker and the inquirer. šnekėtojo ir to, kuris klausia. In this way it becomes a very sublime atmosphere. Tokiu būdu sukuriama labai dvasinga atmosfera. Mashkata madgata prana bodhiyantak padaspadam
kandayatascha mam yamtash yanticha brahmanticha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Mano tirųjų atsidavusių mintis nuolat linksta į mane, Their lives are fully surrendered unto me, o jų gyvenimai pilnai pašvesti man. and they derive great satisfaction and bliss Ir jie džiaugiasi ir yra palaimoje, by enlightening one another and conversing about me. nušviesdami vieni kitus ir kalbėdami apie mane. So this should be our habit, Toks tai turėtų būti mūsų įprotis. always speaking about Krishna. Visą laiką kalbėti apie Krišną. I remember when I joined the ashram in Austin under Vishnu Jana Swami's administration. Kada aš pradėjau gyventi ašrame pas Višnu Džaną Svami Ostine, There were rules posted on the wall. ant sienos buvo taisyklės. One rule was no relative topics allowed. Ir viena iš jų buvo, kad negalima taukšti nieko. In other words, not only do you have to avoid illicit sex, meat, intoxication, and gambling, you also would avoid relative mundane topics. Ne tik negalima valgyti mėsos ir užsiimti nelesniais lytiniais santykiais, bet ir taukšti niekos. In the ashram, you could only talk about Krishna. You couldn't talk anything else. Ašrame buvo galima kalbėti tik apie Krišną. So that created a very wonderful atmosphere. Ir tai sukūrė labai palankę atmosferą. Everybody knew this is sacred ground. Visi žinojo, tai yra You svarbu. can't talk about mundane things, so you got to talk about Krishna. Negalima taukšti kažką, reikia kalbėti apie Krišną. So this is human life, actually. Tam ir yra žmogaus gyvenimas. Talking about Krishna, Tai yra kalbėjimas apie Krišną, hearing about Krishna, klausimas apie Krišną, inquiring about Krishna. klausim apie Krišną. There is great spiritual potency in this, Ir tame yra didi dvasinė potencija. because this Krishna Katha drives back or eradicates the influence of the Kali Yuga. Nes šita Krišna Katha panaikina Kali Jugos įtaką. The Kali Yuga is a miserable age. O Kali Juga yra liūdnas amžius. It's miserable in the beginning, Nuo pat pradžių liūdnas, it's miserable in the middle, per vidurį jis yra irgi liūdnas, and it's miserable in the end. o pabaigoje taip pat liūdnas. But one who engages in Krishna Katha, Bet tas, kuris užsiema Krišna Katha, hearing about Krishna, klauso apie Krišną, talking about Krishna, šneka apie Krišną, chanting Hare Krishna, kartoja Hare Krišną taking the prasad of Krishna, ir priima Krišnos bowing prasadą, down to Krishna, lenkiasi Krišnai, serving Krishna. tarnauja Krišnai. One who takes up this Krishna conscious lifestyle Tas, kuris gyvena šį Krišnos sąmonės is gyvenimo not būdą, living in this material world. jis negyvena šitame pasaulyje. An interesting statement made in this verse here that Prabhupada quotes. Šitame posme yra labai nuostabus teiginys. I really liked it a lot. Man labai patiko. He says the miseries of a living entity are superfluous to him. Sakoma, kad liūdesiai tokiai gyvai būtybei yra nebepasiekiami. It's a very interesting word, superfluous. Tai labai toks įdomus žodis, kuris reiškia, We can look up the definition of that word in the dictionary. pažiūrėsim, ką tas žodis reiškia. Miseries are superfluous. Superfluous. Svetimas jos prigimčiai. The dictionary says superfluous means extra, unused, leftover, non-essential, unneeded, like that. Tai yra nereikalingas, atliekamas, išoriškas. It's not a requirement. Tai visiškai nereikalinga. You don't have to have it. Jums to nereikia. It's not essential. Tai nėra būtina. It's just like if you have too much baggage, you check in, they won't, at the airline, they won't let you take it on the airplane. Aš norit skristi ir bagažas per sunkus, tai neleis jums jo pasimti. It's too much baggage. You see. Per daug turit. So your miseries actually are extra baggage. You can't check them in. Taigi jūsų liūdesiai ir kančios yra per didelė našta, jūs negalit su jas skristi. On the transcendental platform. Transcendentinėje There's platformoje. no room for them. You see. You can't have them. Kančiom vietos nėra ten, negalim jų You pasimti. come to Krishna consciousness, you're not allowed to bring your miseries with you. They have to leave them behind. Kai ateini į Krišnos sąmonę, negali su savim pasimti savo bėdų, reikės palikti nuo šaly.
So Krishna consciousness is a pretty nice thing. Dėl to Krišna sąmonė yra nuostabus dalykas. If something is superfluous to the living entity, it doesn't penetrate his being, it just bounces off. Ir jeigu kažkas yra nesvetima gyvos būtybės prigimčiai, tai tiesiog atšoka nuo jos. Just like if you have an umbrella Pavyzdžiui, jūs turit skėtį and you're walking out on a rainy day, ir einate lietuje, the rain doesn't touch you. You see. lietus jūsų neliečia. It just rolls off the umbrella. Jisai nubėga nuo skėčio. So rain is superfluous for a person who is under an umbrella. Taigi, lietus nepasiekia žmogaus, kuris turi lietsargį. Similarly, miseries are superfluous for a Krishna conscious person. Lygiai taip pat, liūdesiai ir problemas nepasiekia žmogaus, kuris yra Krišna sąmoningas. So it's like an umbrella, you see. Taigi, tai yra kaip lietsargis. The Hare Krishna umbrella. Hare Krishna lietsargis. It protects you from all the miseries of material existence. Jis apsaugos jūs nuo visų materialaus pasaulio kančių. You may say, but I'm a devotee Bet aš esu atsidavęs, galit pasakyti. and I'm miserable. Ir man taip liūdna. That means there's holes in your umbrella. Reiškia, jūsų lietsargi yra skylių, The rain is leaking through. per kur lietus prasiskverbia. You got to get your umbrella repaired. Reikia pataisyti jūsų lietsargį. So the spiritual master is the umbrella repairman. Ir dvasinis mokytojas taiso tos lietsargis. He'll repair your umbrella for you, Ir jum gali pataisyti. so the miseries don't touch you anymore. Kad jokios kančios neprasiskverbtų. What if you don't trust the spiritual master? Bet jeigu jo nepasitikit, I don't trust you with my umbrella. aš nepatikėsiu savo Well. lietsargio. The miseries will keep coming through. Nu, ką padarysi tada? It happens sometimes. Someone get initiated Taip nutinka, žmonės gauna iniciaciją and someone preaches some bogus philosophy to them and it sounds attractive to them. kažkas kažką jam papasakoja ir jiem atrodo visai protingai. So they reject the spiritual master. Ir jie atmeta dvasinį mokytoją. It's very sad, but actually this initiated disciples sometimes reject their spiritual master. Taip liūdna, bet kartais inicijuoti mokiniai atmeta savo mokytoją. So how do you protect yourself from being misled by bogus philosophy? Tai kaip save apsaugoti, kad jūsų nesuklaidintų netinkama filosofija? So you're not misled by bogus so-called devotees Kad jūsų, taip vadinami, atsidavusiai nesuklaidintų. who are envious of the spiritual master. Tie, kurie yra pavydus dvasiniui They want to mokytojui. take you away from the spiritual master and make you their students. Ir norėtų nuvesti jūs nuo dvasinio mokytojo ir padaryti juos savo mokiniais. You protect yourself by having a very good understanding of the philosophy of Krishna consciousness. Save apsaugosi, turėdami labai gerą filosofiją Krišnos sąmonės. How do you get that? Kaip jūs ją gausit? Read the books. Skaitydami knygas. Not just in the class, on your own you should study the books whenever tik- you have time. Paskaitose. Jūs patys, kai tik turite laiko, turite studijuoti šias knygas. Why are we translating all the books into Lithuanian? Ką mes jas verčiame lietuvių kalbą? Is it only for distribution? Tam, kad jas pardavinėt, For making some money? kad pinigų uždirbt? No, it's for you to read them, you see. Ne, čia jos tam, kad jūs jas skaitytumėt. Our devotees are working very hard to translate the books into Lithuanian Atsidausiai sunkiai dirba, kad jas išverst. so that you all can read these books. Kad jūs galėtumėt jas perskaityti. Because by reading these books thoroughly and carefully, Nes dėmesingai jas skaitydami. you will never be misled by bogus philosophy. Nebebūsite suklaidinti netinkamų If filosofijų. you hear bogus philosophy, it will be superfluous. Jeigu tik išgirsite netinkamą filosofiją, jie atšoks nuo You jūsų. just roll off like rain on an umbrella, you see. Nubėgs kaip nuo lietsargio. But if you're not fixed in the philosophical understanding, Bet jeigu neturite įsitvirtinimo tinkamoje filosofijoje, you'll get wet from the bogus philosophy. It'll affect your consciousness. į netinkamą filosofiją paveiks jūsų sąmonę. And you might even become so poisoned that you'll reject your spiritual master. Ir tai gali jūs net taip apnuodyti, kad net savo mokytoją atmesit. So please read these books carefully. Todėl prašau, skaitykite šias knygas They'll protect dėmesingai. you. Jos jūs apsaugos. Prabhupada will protect you from all the garbage of the Kali Yuga. Prabhupada apsaugos jūs nuo visų Kali Jugos nešvarumų. Prabhupada gives warning, actually even in his purport, as I mentioned the other day, Netgi tam komentare, kurį minėjau vakar, Prabhupada he said there are envious persons in this Krishna consciousness movement. sako, kad šitame Krišnos sąmonės judėjime yra pavyduolių. So one has to be careful even amongst the devotees who you hear from. Net tarp atsidavusi mes turime dėmesingai žiūrėti, iš ko mes klausome. Because sometimes there are devotees who mislead you. Nes kartais atsidavusiai jūs irgi gali paklaidinti.
They're envious people. Čia yra pavyduolių. It's like some people say, well, only Prabhupada can be a guru. Kaip pavyzdžiui, kažkas gali pasakyti, kad tik Prabhupada gali būti guru. They say we are the best followers of Srila Prabhupada. Ir jie sako, mes geriausi Šilas Prabhupados pasiekėjai. And all these gurus of ISKCON, they're just a bunch of rascals. O visi ISKCONų guru yra niekšingi, Because they want to be guru. nes jie nori būti guru. Actually, it's not that the gurus want to be guru. Nėra taip, kad guru nori būti guru. They're simply following the order of Prabhupada, that's all. Jie tiesiog seka Prabhupados nurodymų. Prabhupada said that after his departure, that the new devotees would become the disciples of his disciples. Šila Prabhupada minėjo, kad po jo pasitraukimo nauji atsidavusiai taps mokiniais jo mokinių. So if the Prabhupada disciples don't do the duty of accepting disciples, how the disciplic succession will continue? Jeigu Prabhupados mokiniai neatliks šitos pareigos priimti mokinius, tai kaip mokytojų mokinių seka tęsis toliau? The Ritvik people say, well, everybody will be initiated by Prabhupada. Tokie ritvikai yra, kurie sako, kad visi gali priimti iniciaciją iš Prabhupados. Well, Prabhupada said on October 18th, 1977, I'm not going to initiate any more disciples. Bet Prabhupada 77 spalį sakė, kad daugiau mokinių nepriimsiu. Nitai Gaurachandra ki jai. So that means these Ritvik people, they're saying, oh, no, Prabhupada, we don't care what you say. We say you are initiating because we're telling you that you're going to be initiating more disciples. Tai reiškia, kad tie ritvikai, jie sako, ne, Prabhupada, mums nesvarbu, ką jūs sakot, mes sakom, kad jūs vis vieną priimsite mokinius. We don't believe you, Prabhupada, when you told us you're not going to initiate any more disciples. We say that you are going to initiate more disciples and you're going to do it because we say so. Mes netikime, kad jūs nepriimsite daugiau mokinių, mes sakom, kad jūs priimsit. This is their philosophy. You see. Tokia yra jų filosofija. And they say they're the best followers of Prabhupada. Ir jie sako, kad yra geriausi Prabhupados pasiekėjai. But actually they're envious. Iš tikrųjų, jie pavydė. They're like as I gave the example the other day, Kaip ir praeitą dieną daviau they're pavyzdį. like the fox Yra tokios who saw the lapės, grapes. kurios pamato vynogės. And he's saying, oh, those grapes look so good up there. Ir jos sako, čia tai vynogės. They're really good. Labai geras. I'd like to eat those grapes, yeah. Tuo aš esu valgysiu. So he jumped for them, Ir šoka link tų vynogių. but he couldn't reach them. They were too high. Bet taip aukštai jie nepasiekė. So then he jumped harder, tried to reach Dar those grapes. aukščiau you see. šoka, kad pasiektų. But still they were too high. Bet nepasiekė. And then he put all of his energy, made the most Herculean leap he could possibly make, and he was still too short of the grape. Ir iš visos jėgos šoka, bet niekaip nepasiekė. So the grapes are sour. Yes. Tada jie sako, ai vis vien jos rūgščios. So these Ritvik people, their philosophy is sour grapes philosophy. Taigi šita ritviko filosofija tai yra rūgščių vynogių filosofija. Because I could not be guru. Kadangi aš negaliu būti guru, Nobody can be guru. tai niekas negali būti. So we have to not listen to such people who are envious of the gurus of ISKCON. Taigi nereikia klausyti tokių žmonių, kurie pavydė ISKCONo guru. They want to have that position. Jie nori turėti tą padėtį, Because they don't have it, they criticize those who do have it. That's envy, that's all it is. kadangi jos neturi, tai kritikuoja tuos, kurie jie turi. Paprastas pavydas. So be careful not to hear from those who are envious of your spiritual master, Taigi saugokitės, neklausykite iš tų, kurie pavydus jūsų dvasinių mokytojų. who try to criticize him and present him as an ordinary person. Tie, kurie bando jį kritikuoti ir pristatyti jį kaip paprastą žmogų. The disciple must never see their spiritual master as an ordinary person. Dvasinį mokytoją mokinys niekada negali matyti kaip paprastą žmogų. Prabhupada explains that the spiritual master is the supreme personality of servitor Godhead. Šila Prabhupada paaiškina, kad dvasinis mokytojas yra aukščiausias Dievo asmuo tarnystėje. There's two personalities of Godhead. Yra du aukščiausi Dievo The asmenys. personality of served Godhead Tai yra Dievas, kuriam tarnaujama, and the personality of servitor Godhead. ir Dievas, kuris tarnauja. Of course, it's not that he is God, Tai nereiškia, kad jis yra Dievas, but he's as good as God bet jis tiek pat geras kaip Dievas. because he purely acts and speaks and represents Krishna in every one of his dealings. Nes kiekviename savo veiksme jisai tyrai atstovauja viešpatį. We sing every morning, Shakshat Dadi. He's considered to be directly Hari. Mes dainuojam kiekvieną rytą Sakšat Hari, jisai yra laikomas tiesiogiai kaip. So if someone is
wants to criticize the spiritual master, that he's an ordinary person. Taigi, jeigu kas nors kritikuoja dvasinį mokytoją, kad jis yra paprastas žmogus, Prabhupada, in his purport about these envious people, Prabhupada savo komentare apie pavyduolius he said they should be completely neglected. sako, kad tokius reikia visiškai ignoruoti. You avoid them, you just have nothing to do with them, that's all. Jūs jų vengti turit. That was Prabhupada's instruction, to completely avoid them. Toks yra Prabhupados pamokymas, pilnai jų vengti. We can't let anything break our faith in our spiritual master. Mes turime saugotis, kad niekas nesulaužytų mūsų Because our tikėjimo spiritual dvasinio master is mokytojo. our connection with Krishna. Nes dvasinis mokytojas yra mūsų ryšys su Krishna. And if our relationship with our guru is broken, our relationship with Krishna is also broken. Ir jeigu mūsų ryšys su dvasiniu mokytoju nutrūksta, tai ir ryšys su Krishna You nutrūksta. can't reject the spiritual master and have a relationship with Krishna. It's not possible. Neįmanoma atmesti dvasinį mokytoją ir turėti asmeninį ryšį su Krishna. You have a relationship with Krishna through the transparent via medium of the spiritual master. Jūs turite tiesioginį ryšį su Krishna per dvasinį mokytoją. Even in the spiritual world, you will recognize this is my spiritual master. Net dvasinėme pasaulyje atpažinsite, štai mano dvasinis mokytojas. Prabhupada explains in the introduction to they printed it here now. So in this Canto 1 of the Bhāgavatam, Šila Prabhupada pirmoje Bhāgavatam the very first volume, įžangoje it says the spiritual master lives forever by his divine instructions, and the pasakoja, disciple lives with him. kad dvasinis mokytojas visą laiką gyvena savo dieviškose pamokymuose, o mokinys gyvena su juo. So try to understand that by taking the instructions of your spiritual master as your life and soul, Supraskite, kad priimdami dvasinio mokytojo pamokymus kaip savo gyvenimą, you will live forever with your spiritual master. jūs amžinai gyvensite su savo dvasiniu mokytoju. You'll never be separated from him in any time, place, or circumstance. Ir bet kokiamis aplinkybėmis visą laiką būsite su juo. But you can't just do it by some sentiment. Bet ir sentimento to daryti neįmanoma. Then Gurudev, and then you don't follow the instructions. O Gurudev, bet nurodymais jūs nesekat. It doesn't work. Taip neveikia. Huh? Jai Gurudev, Jai Gurudev. Then you go off and smoke a cigarette, you see. Jai Gurudev ir rūka cigaretę. If you want to be connected with your guru, you have to be totally sold out to his instructions. Norite turėti ryšį su guru, turi būti visiškai parsidavęs jo nurodymams. Whatever order you have given me, I accept it as my life and soul. Kokį nurodymą jis man davė, priimu kaip savo gyvenimą. The whole world can tell me I'm stupid, I'm crazy, I'm an idiot for following my spiritual master. Visas pasaulis gali mane vadinti idiotu, kad seku mokytoju. And I will tell them, you're stupid and crazy and an idiot because you're not accepting the spiritual master. Bet aš sakysiu, ne, tai jūs esate idiotai. You see, the whole world can tell you you're an idiot. Visas pasaulis gali sakyti, kad jūs idiotas. And you will not budge 1 inch from your determination to be completely sold out to your spiritual master. Bet jūs ne per milimetrą nenukrysite nuo ryžto siekti savo mokytojo. This is called Dridha Vrata, Tai yra vadinama drita vrata. one who is fixed in his vow. Tas, kuris tvirtas savo įžadę. Vedic culture means you're fixed in your vow. Vedinė kultūra, jūs įsitvirtinę savo pažade. Western culture means you make a vow today and tomorrow you say, oh, I'm sorry. Vakarų kultūra reiškia, šiandien jūs pasižadat, o rytoj sakot, atsiprašau. Vedic culture is you're fixed in your vow. Dridha Vrata. Ne, vedinė kultūra, jūs esate tvirtas savo įžaduose. The great example of Dridha Vrata is grandfather Bhishma. Senelis Bhishma yra puikus pavyzdys. He took a vow, I will never marry. Jisai priėmė tokį įžadą, niekad nekursiu šeimos. And because of his determined vow, Ir dėl savo ryžto, he received a boon that he would not die unless he wanted to die. jis gavo tokią stiprų palaiminimą, kad galėjo nemirti, nebent pas norėtų mirti. On the battlefield of Kurukshetra, his body was pierced with hundreds of arrows. Kurukshetros mūšyje 100 strėlių buvo pervėrę jo kūną. It's like a pin cushion, it's full of pins. Kaip yra adatų kamuolys, skrūva adatų His body susmaigstyti. was like a pin cushion with hundreds of arrows coming through it. Jo kūnas taip pat atrodė. Actually, they weren't just sticking in, they went all the way through. Ir jos ne šiaip įsmigė buvo, bet kiaurai He had one pervėrė. end of the arrow here and the other end on the backside. He had hundreds of arrows, and his whole body was full of hundreds of arrows. 100 strėlių buvo kiaurai jį pervėrusios. But he didn't die. Bet jis nemirė.
An ordinary person is hit with one arrow. If one arrow penetrates the center of his body, he'll die immediately, you see. Paprastas žmogus jau viena strėlė per vidurį, jeigu perskrostų, jisai mirtų. But his body was pierced with hundreds of arrows all the way through the body, and still he did not die. O jo kūnas turėjo šimtus strėlių ir vis vien nemirė. This is because he was fixed in his vow. Tai buvo todėl, kad jis buvo tvirtas savo pažade. So we are not saying you have to take a vow not to get married. Taigi mes nesakom, kad turi duoti įžadą nekurt šeimos. Marriage is allowed in Krishna consciousness. Krishna sąmonė mes tai leidžiam. But we are saying you have to take a vow to be totally sold out to your spiritual master. Bet sakom, kad turi duoti įžadą būti visiškai parsidavusiam dvasiniui His mokytojui. order is my life and soul for all of eternity. Jo nurodymas yra mano gyvenimas ir siela ir per amžius. Whether he's in Lithuania, he's in Latvia, he's in Russia, or he's in Australia, it doesn't matter where he is physically. Nesvarbu, kur mano mokytojas dabar, Lietuvoje, Latvijoje ir Australijoje. I'm totally sold out to his order. Esu parsidavęs jo Even if nurodymą. he leaves this world, Net jeigu jis iškeliauja iš šio he's pasaulio, no longer physically present on this planet. jo nėra šitoje planetoje. I'm still totally sold out and dedicated to every instruction he has given me. Vis vien aš pilnai save dedikuoju bet kokiam nurodymui, kurį jis yra man davęs. This is called Dhridavrata, Tai yra vadinama drita vrata. fixed in one's vow. Tai žmogus tvirtas savo įžaduose. Such a person is empowered with Krishna consciousness. Toks žmogus gauna Krišnos sąmonės įgalinimus. Such a person is empowered to preach. Toks žmogus turi įgalinimus pamokslauti. Such a person can bring many, 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 many people to Krishna consciousness. Toks žmogus gali labai daug žmonių pritraukti prie Krišnos sąmonės. So we are asking all of you, Taigi mes visų jūsų prašom. those who are my disciples and disciples of other gurus, the same thing. Tie, kur yra mano mokiniai ar kitų mokytojų mokiniai. Every one of you who has taken the initiation vow, Kiekvienas iš jūsų, kuris priima iniciacijos įžadus, you must be totally, completely sold out to your spiritual master. turite būti visiškai parsidavę savo dvasinių mokytojų. Here's your link with Srila Prabhupada. Tai yra jūsų ryšys su Šrila Prabhupada. Here's your link with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Tai yra jūsų ryšys su Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Here's your link with Bhakti Vinod Thakur. Tai jūsų ryšys su Bhakti Vinoda Thakura. Here's your link with Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Tai jūsų ryšys su Chaitanya ir Nityananda. Here's your link with Radha and Krishna. Tai jūsų ryšys su Radha ir Krishna. Keep that link strong. Keep your connection with that link very strong. Išlaikykite šitą ryšį labai stiprų. And then the material energy will be superfluous. Ir tada materiali energija atšoks nuo jūsų. It will just roll right off. You'll have a waterproof, a Maya-proof consciousness. Jūs turėsite tokią sąmonę, pro kurią Maja neprasiskverbs. No misery will ever be able to enter your heart. Ir joks liūdesys neįeis į jūsų širdį. No confusion or illusion will ever be able to penetrate your heart. Jokios iliuzijos ir jokio pasimetimo. You simply have to remain tightly glued to the lotus feet of your spiritual master. Paprasčiausiai turite labai būti stipriai prisiklijavęs prie dvasinio mokytojo As your nurodymų. eternal position. Kaip savo amžinos padėties. So now I can ask if there's any questions. Taigi laikas klausimam. You mentioned about Ritvik, that Prabhupada can be an only guru, but now there is another philosophy also, that Shiksha Guru, Diksha Guru, our line is of Shiksha Gurus and Diksha Gurus. So how would you explain that? Jūs minėjote Ritvikų filosofiją, bet dabar atsiranda tokios filosofijos, kad Šikša ir Dikša guru yra vienodai svarbus. Yeah, Siksha Guru, Diksha Guru, it's all the same. Yeah. Taip, Šikša ir Dikša guru tai yra tas pat. Bhakti Joe is also I have my Diksha Guru. Bhakti Joe is also my Siksha Guru. Aš turiu Bhaktą Žo, kuris irgi mano yra Šikša guru. Bhakti Joe said, I don't have to come to Mangalartis. Jis sakė, galiu neiti Mangalaratį. So he's also my guru. Jis irgi mano guru. I'm dedicated to his order also, you see. Aš esu susidavęs jo nurodymam taip pat. So who's the authority in ISKCON? Taigi, kas ISKCON Am I the autoritetas? authority? No, Prabhupada's the authority. Prabhupada. What does Prabhupada say Ką jisai sako about Siksha Diksha Gurus? apie Šikša ir Dikša guru? When I was in Austin, Texas back in 71, 71, kai buvau Ostine, we got a letter from Prabhupada. gavome laišką iš Šilas And it Prabhupadas, specifically answers this question. kuris atsako į šį In klausimą. fact, I can read it right now out of the computer. Ir galiu jį perskaityti. That letter.
tą laišką. To be very authoritative, we'll look it up right now Bus in the autoritetinga. database. Those who have the database can actually look up this letter also. Tie, kas turi database, gali jį susirasti ir paskaityti. And let's see where it is. Here we go to, let's see here, letter. Gotta find it. Let's see here. I know how to find it. Take a little searching, but we'll get there. I don't have it bookmarked, but I know how to find it. You go to the correspondence, and we select 1971. Okay. See, select 71. Let's see, gotta move the screen over a little bit here. Okay, we got 71 selected. Okay, now it was a letter to a devotee named Sri Galim. So we look up Galim, Galim. There's only 9 places in 71, so we're getting close. Okay, here it is. The letter it's a letter from Delhi on the 20th of November 1971. Taigi, laiškas iš Delio. To answer your last point, Kad atsakyti į tavo paskutinį klausimą. one who teaches can be treated as spiritual master. Tas, kuris pamoko, gali būti laikomas kaip dvasiniu mokytoju. That means Siksha Guru. You see. Šiksha guru. One who teaches you can be treated as a spiritual master. Prabhupada says, yes, you can do that. Okay. It's not that you can only hear your own spiritual master. You can hear other senior devotees can also be your spiritual masters. Prabhupada saying yes. And then he says, it is not that after we become initiated, we become perfect. Nėra taip, Prabhupada sako, kad po iniciacijos tampame tobuli. No, it requires teaching. Tam reikia mokymų. So if we take instructions from them, all senior godbrothers may be treated as guru. Taigi, priimam pamokymus iš vyresniųjų ir visi vyresni Dievo broliai gali būti laikomi guru. There's no harm. So we can have many Siksha Gurus. Taigi, galima daug turėti Šiksha guru. Other sannyasis, any senior devotee, Rahasta, doesn't matter. It's like Dayal Govinda Prabhu is a very senior devotee. He Daug vyresnių atsidausiu, pažiūrėjau, dėl Govinda you arba can see him as a Sanyasi. Siksha Guru, for example. Dėl Govinda galim laikyti savo Šiksha Sankirtan guru. Prabhu, can you see him as a Siksha Guru, for example? So anyone you can take instructions from, Taigi, galite iš daug ko paimti pamokymus. you can take them as a Siksha Guru. Prabhupada says there's no harm. Ir tame nėra problemos. But then he says, but actually you have only one spiritual master, Bet iš tikrųjų, tu turi tik vieną dvasinį the mokytoją. one who initiates you, Tai yra ta, kuris inicijuoja tave. just as you have only one father. Lygiai taip, kaip ir turi tik tai vieną tėvą. But every Vaishnava should be treated as Prabhu, master, Bet kiekvienas Vaišnavas turi būti kaip Prabhu, tai yra šeimininkas. higher than me. Aukštesnis negu And in aš. this sense, if I learn from him, he may be regarded as guru. Tokiu būdu, iš ta prasme, jeigu kažką iš jo mokomės, jį galima laikyti taip pat kaip mokytoją. It is not that I disobey my real spiritual master and call someone else a spiritual master. Bet tai nereiškia, kad aš neklausysiu savo dvasinio mokytojo ir kažką kitą vadinsiu dvasiniu mokytoju. That is wrong. Tai nėra tinkama. It is only that I can call spiritual master someone who is teaching me purely what my initiating spiritual master has taught. Dvasiniu mokytoju galiu vadinti tik tai tą, kuris tyrai moko Do you get the sense? tai, ką moko mano So- dvasinis mokytojas. You can accept as a Siksha Guru anyone who is telling you the same thing your spiritual master tells you. Šikša guru galima priimti kiekvieną, kuris moko tą patį, ką ir jūsų iniciacijos mokytojas. That they say something different. Bet jeigu kažką sako kito, Just like one disciple was told that I'm not really a proper spiritual master by someone. Some so-called senior devotee here said that I'm not really a proper spiritual master. kaip pavyzdžiui, vienas vyresnis, taip vadinamas atsidavęs, pasakė, kad aš nesu dvasinis mokytojas. So you can't accept that person is envious. You Ir see. tas žmogus yra You can't pavydus. accept such a person as a Siksha Guru. Someone who tells you that your initiating guru is not a proper spiritual master. Obviously this person is envious. You don't hear from you avoid that person. Kažkas, kas sako, kad jūsų dvasinis mokytojas nėra tinkamas, jis be abejo yra pavydus ir reikia jo vengti. But those who are teaching the same thing, your initiating guru teaches you, they are your Siksha Gurus. Bet jie, kurie moko tą patį, ką ir jūsų inicijuojantis mokytojas, jie yra jūsų šikša guru. Just like when Bhakti Chaitanya Swami speaks, or Radhanath Swami, or Niranjan, when they speak, it's the same thing I'm saying. There's no difference. Pavyzdžiui, Bhakčitanis Swami, Niranjanas Swami, Radhanas Swami kalba tą patį, ką aš kalbu. So they are Siksha Gurus, you see. Dėl to jie gali būti šikša guru. Those who teach you the same thing that your Diksha Guru is teaching you, they are Siksha Guru.
Tie, ką moko tą patį, ką ir jūsų inicijuojantis mokytojas, irgi yra jūsų guru. But if someone is saying something different, you neglect such a person. Bet jeigu kažkas sako kažką kito, You jūs don't jį hear from vengiat, such a person. neklausote iš jo. They're not qualified. They're Nes jie envious. nėra kvalifikuoti, jie yra That's the pavydūs. point. Okay, now there's another question. But sometimes we have our own agenda, so we hear from them also. If one has some desire to think I'm a great devotee, but without having to follow my spiritual master's order, and somebody gives me a philosophy to support my bogus idea, then I think, oh, they're very good. Kartais mes turime tam tikrų požiūrių, kad aš esu didis atsidavęs ir geriau žmonai mano mokytojas. Ir kažkas patarė, kad taip, tu tikrai čia geriau supranti, tai mes iš karto džiaugiamės tokiais That's called patarimais. fool's paradise. Tai vadinama kvailių rojumi. I'm a fool, and I look for other fools who tell me my foolishness is very good. Esu kvailys ir ieškau kitų kvailių, kurie pritartų mano kvailystėm. So do not make ISKCON a fool's paradise. Nepadarykit ISKCONo kvailių rojumi. Are there any questions from anyone else? Kokių dar Another turi point? klausimų? Okay. Should I speak or not? Please speak out, certainly. Okay, you mentioned about that spiritual master is servitor Godhead, but what does Krishna says? Krishna says in Śrīmad Bhāgavatam, he tells Except the Acharya is my very self. That's right. That's right. Krishna, Śrīmad Bhāgavatam sako, kad reikia nepavydėti Ačariui ir jį priimti kaip patį Dievą. So how could you explain that, please? Kaip jūs tai paaiškintumėt? Actually, when Prabhupada first introduced this concept, the devotees were shocked. Bet Šrila Prabhupada pirmą kartą šią koncepciją pristatė, Prabhupada told the atsidavusiai buvo boys at šoke. 26nd Avenue, you have to take the spiritual master as good as God. Pirmoje šventykloje Šrila Prabhupada pasakė, kad dvasinį mokytoją kaip Dievą reikia priimti. And Wally said, my mind is blown. He couldn't, man, it really blew his mind. Ir atsidavusiai sakė, mano protas tiesiog sprogo. But then Keith said, yeah, actually it makes sense because he's always speaking the words of Krishna. Bet vienas atsidavęs sako, bet palaukit, logiškai skamba, He's purely representing Krishna. šneka apie Krishną, pristato Krishną. Prabhupada gives this example. Ir Šrila Prabhupada duoda tokį I had the good pavyzdį. fortune of being with His Divine Grace in the summer of 72. 72 metais man buvo didelė šlovė būti su And His Prabhupada. Divine, at that, it was His Vyas Puja. Ir tai buvo Vyasa Pudža. Wow, what a festival. Wow, Tai buvo it was so nuostabus nice. festivalis. It was out in the country, Jisai buvo on the top of a kaime, mountain, ant kalno. under a pavilion to keep the shades from the sunshine. Ten buvo pastatytas didelis paviljonas It nuo was a very saulės. big event. The media had come. The New York Times was there, if you can imagine. New It was a York big Times event. atvažiavo. And other media too. I think Newsweek magazine was there as well, a big news magazine in the Ir US. kiti dideli žurnalai. So Prabhupada was understand these reporters and think, what is this? They're worshiping this man as God. He understood they must be completely, maybe wondering what's going on here, you know. Taigi tie reporteriai mąstė ir Šrila Prabhupada pastebėjo, kad jie nesupranta, kodėl taip garbina So žmogų. Prabhupada explained to them Taigi jiem to Šrila help them Prabhupada understand what was going on. paaiškino, kas vyksta. He said, just like in the British rule of India, Jis sako, kad taip tais laikais, kai Britai valdė there was the Indiją, viceroy. buvo toks, He was the representative of the king who lived, he stayed in India. He was the representative of the king. buvo toks karaliaus atstovas, kuris gyveno Indijoje. So wherever the viceroy would go, Ir tas vicekaralius, kur beidavo, he would be given the same honor and respect that would be given to the king, as if the king were actually there. jį ten taip gerbdavo ir pašlovindavo kaip pats karalius, jeigu būtų atėjęs. But he would not take it for his own self, you see. Bet savo jis nieko nepasilikdavo. He would accept it on behalf of the king. Jisai tai primdavo karaliaus vardu. And whatever gifts he received, he would send them to London to the royal treasury. O dovanas, kurias gaudavo, siūsdavo į Londoną. So the spiritual master is like that. He's like the viceroy. He's not Krishna. Taigi, dvasinis mokytojas nėra Krishna. But he is accepted as good as Krishna Bet jį priimam kaip patį Krishną, because he's a representative of Krishna. nes jis jį atstovauja. Whatever worship or honor you give him, he doesn't take it for himself. He's just accepting it on behalf of Krishna. Ir bet kokią pagarbą arba garbinimą mokytojui suteikia, jis nepriima asmeniškai. Just like the tax collector. Lygiai taip pat kaip He's mokesčių collecting so much rinkėjas. money, Surenka tiek daug but not one pinigų, penny is for him. bet nei vieno cento savo It nepasilieka. all goes to the government. Viską atiduoda valstybei. So the spiritual master accepts the worship, the love, the offerings of his disciples,
but every bit of it is for Krishna, not anything for the spiritual master. Lygiai taip pat dvasinis mokytojas priima pašlovinimus, garbę iš mokinių, bet So viską perduoda therefore, he is Krishnai. as good as God. You see. Dėl to jis yra toks geras Whatever you kaip give Dievas. him, it goes to Krishna. Nes ką jūs jam duodat, viskas Krishnai nukeliauja. Next question. Kitas klausimas. Any more points, David? Okay. Yadavi? If a person is in a position to train somebody, if he is too heavy and just pointing all the bad things, and the relationship can be spoiled, and the trained person can refuse everything. How should behave this person who has to train? Žodžiu, jeigu žmogus užima tokią poziciją, kad jis turi kažką mokinti, ir jeigu jis bus toks labai, žodžiu, griežtas ir visą laiką baksnos pirštų, kur viskas negerai, tai tas, kurį mokina, jis gali tiesiog, tas santykiai gali būti sugadinti ir tas mokinys gali viską mesti tiesiog. Koks turėtų būti tas mokytas? Tas, kuris auklėja mokina. What, can you repeat it for me? If someone is in the position to teach someone and he is always pointing what is wrong, and this disciple could become he can become so much disturbed that he can stop practicing. So, Okay. What to do? So one who is in the position to teach how he should behave to avoid this. Yes, he should show both natures. Reikia parodyti abi prigimtis. He should be a thunderbolt to correct their mistakes, Reikia būti kaip žaibu, kuris and also be a soft rose. kaip žaibas ir parodyti jų trūkumus, ir kaip minkšta rožė būti. He should be strict as a thunderbolt and soft as a rose. Ir griežtas kaip žaibas, ir švelnus kaip rožė. If you're soft as a rose only, Jeigu tik švelnus kaip rožė, then they'll never give up their bad habits. tai jie niekad neatsikratys savo blogų įpročių. And if you're strict as a thunderbolt only, they'll go away becoming discouraged. O jeigu būsi tik tai kaip žaibas, tai jie pabėgs. Therefore, the teacher must be as strict as a thunderbolt and as soft as a rose. Todėl mokytojas turi būti griežtas kaip žaibas ir švelnus kaip rožė. Next question. Iš tikrųjų, bet, aišku, čia labai daug kalbėjome apie dvasinį mokytoją, bet ISKCON dvasiniai mokytojai iš tikrųjų visi duoda tos pačius nurodymus. 4 principai yra tie patys. Tačiau būna taip, kad vyresni atsidavę būna kažkaip nekorektiškai, bet parodo, kad mano dvasinis mokytojas yra aukštesnis už tavąjį. Yra svarbesnis. Ar taip gali būti, kad tie patys, jeigu yra nurodymai, kažkuris guru yra iškilesnis už kitą? All ISKCON guru giving the same orders, but sometimes some senior devotees, they represent their guru as better. So could it be like this, that some guru is better than other? Are they saying that the senior devotees say that some gurus are better than others? Yeah. That's a material vision. Toks požiūris yra materialus. It's like saying, well, actually the deities in Kaunas are better than the ones in Vilnius. Tas pats, kas pasakyti, kad dievybės Kaune yra geresnės negu Vilniuje. You may, because you're here, you may feel more attracted to the deities in Vilnius. That's okay. Taip, jūs galite, kadangi gyvenate čia, jausti daugiau potraukio, prisirišimo šitom dievybėm nei dievybėm Vilniuje. Tai yra You may gerai. have your feeling. That's all right. Tai tas jausmas yra gerai. But you can't say these deities in Vilnius or Kaunas are better than ones in Vilnius. Bet negali sakyti, kad Kauno dievybės geresnės nei It's the Vilnius. same Krishna. Nes tas pats Krishna. So the guru is actually one, Taigi, guru yra vienas. although the persons may be many, Prabhupada. Nors Prabhupada sako, asmenų gali būti daug. So if you make distinctions like that, that is material. Taigi, toks skirtumas yra materialus. So don't do that.
Taip nedarykit. That's material vision. Tai yra materiali vizija. Dar norėčiau paklausti, mokytojas sakė, kad jeigu yra liūdesys, tai kaip lietsargis skylėtas. Bet sakykit, dvasinis pasaulis tai yra labai įvairus. Ten, aš kiek supratau, man tai būtų labai neįdomu, jeigu vien tik džiaugsmas. Tai liūdesys tai yra įvairovė. Tai kodėl yra negerai liūdėti? You mentioned that if we have some misery, it Have means some what? misery. Yeah. It means our umbrella has a holes. Yes. But spiritual world also has many different feelings, and if only happiness would be, I would be bored. Yes. So you would like some more miseries? Tai jums patinka liūdesiai? Kai kada taip. Sometimes. All right. I'm sure Krishna will give them to you. Tikiu, kad Krishna duos tau jų. But actually, what is it? Kunti Devi prayed for miseries. Pray? Kunti Devi. Yes. Actually, the fact is, in spiritual life, miseries and happiness and distress are both transcendental bliss. Iš tikrųjų, dvasinėme gyvenime tiek kančia, tiek džiaugsmas yra palaima. In fact, devotees find misery to be a better type of bliss than happiness. Iš tikrųjų, atsidavusiai mato, kad kai kančios aplanko, tai dar didesnis palaiminimas, negu kai jie neplanko. That's why Kunti Devi was praying for more and more miseries. Dėl to Kunti ir prašė vis daugiau sunkumų. Because she found that she was more Krishna conscious when she was miserable than when she was happy. Nes pamatė, kad kai yra sunkumai, jinai daugiau Krishna sąmonės patiria. So her happiness was become more and more miserable. Todėl jos laimė buvo tapti kuo daugiau, So you can do that. You can pray for miseries. kuo daugiau sunkumų patirti. Ir jūs irgi tą patį galite prašyti Krishna sunkumų. And that way you can become more Krishna Ir conscious. tapsi daugiau Krishna sąmoninga. Actually, all the activities of the spiritual world are pure spiritual bliss. Iš tikrųjų, bet kokia veikla dvasinėme pasaulyje yra tyras palaim. Tyra Whether they're palaima. just like in Krishna Lila, you see. Kaip ir Krishna Liloj. The Brijabasis are plunged in the most severe, intense anxiety. Vrajabasiai tiesiog didžiausią sunkumą patyrė. When they saw Krishna being crushed by the Kaliya serpent, they fell down practically dead on the bank of the Jamuna in total anxiety. Kai matė, kad demonas Kalija traiško Krishnai, beveik krito be sąmonės ir skausmo. So it's a fact. There's so many anxieties in Krishna Lila. Faktas, kad Krishna Lila yra tiek daug visokiausių problemų, But they're not material. bet jos nėra materialios. They are all pastimes which increase more and more the loving affection for the devotees for Krishna. Tai dvasiniai žaidimai, kurie didina atsidavusių prisirišimą prie Krishnos. Therefore, they may appear to be anxiety, Ir jie gali atrodyti kaip kažkokie sunkumai. just like when Krishna abandoned Radharani in the forest. Pavyzdžiui, Krishna paliko Radharanę miške. She appeared to be the most miserable girl in the whole universe. Jinai buvo pati liūdniausia mergina visatoje. Abandoned in the dangerous forest in the dead of night by her boyfriend. Palikta savo vaikino naktį pavojingame miške. But what did it do? You see, Bet ką jinai darė? it increased the intensity of desire of her heart to have Krishna's association. Jo širdį padidėjo intensyvus troškimas turėti Krishnos bendravimą. What about Krishna leaving Vrindavan and going to Dwarka? O ką kalbėti apie tą akimirką, kada Krishna išėjo iš Vrindavano į The Dvaraką? Brijabasis were worse than dead. Vrajabasiam tai buvo baisiau už They were mirtį. absolutely, totally mortified, as worse than having a knife put through their heart. It was so miserable. Tai buvo liūdniau negu peilis į širdį. But what did that do? Bet ką jie darė? That increased the intensity of their love for Krishna. Tai padidino jų intensyvę meilę Krishnai. So what appeared to be externally as the greatest horrible misery Tai, kas iš išorės atrodo kaip didžiausia nelaimė, was actually the most intense multiplication of the transcendental bliss within their hearts. tai buvo jų širdyje daug kartų padidėjimas transcendentinės palaimos. So please do not misunderstand. Todėl prašau, nesuklyskite. The spiritual world is full of all kinds of varieties of rasas, Dvasinis pasaulis pilnas įvairiausių santykių ir skonių. but they are all impetus for the greatest transcendental happiness. Ir jie visi suteikia transcendentinę palaimą.
Next question. Kitas klausimas. Gatvė ten žmonės sako, kad tik per Jėzų Kristų galima patekti pas Dievą. Tai noriu paklausti, kas buvo, kai nebuvo Kristaus, tas prieš ten 3000 ir prieš Bhāgavatam irgi, tai kokia ten religija buvo? Sometimes in the street people say that you can go to kingdom of God only through Jesus Christ. I want to ask what was before Jesus Christ and even before Bhagavad Gita was spoken. How people was Yes. practicing. The way of Jesus has always been the way. Visą laiką Jėzaus kelias buvo šioje žemėje. For all of eternity, the way of Jesus has always been the way. Visą amžinybę. What is the way of Jesus? Koks yra Jėzaus kelias? He says, Father, not my will, but thy will be done. Dieve, tai gal tavo valia, o ne mano valia. In other words, Jesus is teaching Bhagavad Gita philosophy in the Bible. Kitais žodžiais tariant, Biblijoje Jėzus moko Bhagavad Gitos filosofijos. Krishna says, just do what I say, that's all. Be surrendered to me. Krishna sako, daryk, ką sakau, būk man atsidavęs. Jesus says, I'm just going to do what Krishna wants, what my Father wants. O Jėzus sako, darysiu tai, ko mano tėvas nori. So the teaching of Jesus is the same as the teachings of Gita, but it's just from the other perspective, that's all. Taigi, Jėzaus mokymas yra tas pats mokymas. So Jesus' way is the only way for all of eternity. Taigi, Jėzaus kelias egzistavo visą amžinybę. It was taught by Krishna 5,000 years ago. Prieš 5000 metų jį Krishna išsakė. Jesus went to India. Do you know that? Žinai, Between kad the age of Jėzus 12 and 30, he was in India. buvo Indijai He had darshan of Jagannath. ir turėjo Džaganatų daršaną. He came back to his homeland to teach the people what he learned in India. Ir sugrįžo tam, kad pamokinti žmonės, ką išmoko. But he had to Indijai. present it in a very elementary way according to their level of understanding. Ir turėjo jam paaiškinti labai paprastai pagal jų supratimo He lygį. was a Vaishnavacharya. Jis juk yra Vaišnavo So čarija. his way is the only way. Yra tik vienas kelias. Total surrender to the Supreme Person. Visiškas atsidavimas aukščiausiam just- Dievo He asmeniui. presented it in the language of the people in that country, that's all. Ir jis ją pristatė pagal žmonių kalbą, kurioje kalbėjo jie. So what was before Bhāgavatam was spoken? It was spoken, before it was spoken to Arjuna, it was spoken to the sun god millions of years before them. Prieš išsakant Bhagavad Gita Arjunai, jinai buvo milijonus metų prieš tai išsakyta Saulės Dievui. The teaching is eternal. Šitie mokymai yra amžini. The material world has been created and destroyed for all of eternity. It goes through cycles of manifestation, non-manifestation. It's been going on for all of eternity. Šitas pasaulis visą amžinybę tai atsiranda, tai vėl yra sunaikinamas. This teaching of Krishna is also eternal. O šitie mokymai Krišnos taip pat It's not amžini. that the Vedas are eternal. That means they always exist. Vedos visą laiką egzistuoja, jos amžinos. It's not there were no Vedas and the Vedas came into being. The Vedas have always existed for all of eternity. Nebuvo taip, kad neegzistavo Vedos ir staiga jos atsirado, jos egzistavo The amžinai. philosophy of Gita is eternal. Šita Bhagavad Gitos filosofija yra Sometimes it is amžina. spoken, Kartais neišsakyta yra, sometimes it is not spoken. kartais ne. But it is an eternal teaching. Bet tai amžinas mokymas. This philosophy has always existed, going back infinitely into the past. Šitas mokymas egzistavo amžinai, kad ir kiek tu eitum giliai į praeitį. There is no point in history where this knowledge was first taught. Nebuvo istorijoje tokio įvykio, kad šita žinia būtų pirmą This kartą knowledge has been išsakyta. taught for all of eternity. Šitas žinojimas yra išsakomas amžinai. I mean, before Christianity and before Bhagavatam spoken, which religion? Only Vedic always was religion? In this universe, in this universe, Šioje visatoje, which began 155 trillion years ago, kuri prasidėjo prieš 150 trilijonų metų, this knowledge was given. Tene Brahmahridayadi Kavaye Moyanti Asuryaha. This knowledge was given to Brahmaji from within the heart by Krishna. šitas žinojimas buvo suteiktas Brahmai jo širdyje. If you study Bhagavatam, you can read the history. Jeigu skaitysi Bhagavatam, ten rasi šią This istoriją. universe, when it was created, was an empty shell. Kai šita visata tik buvo sukurta, tai buvo tuščias And lukštas. Garbhodakshai Vishnu was lying down in the bottom half of the ocean, Ir Garbhodakashai Višnu the gulėjo bottom of the universe. ant apačios. The ocean was this big space in the middle of this shell, you see. Yra toksai didžiulis kevalas The bottom half is the Garbhodak ocean. ir per pusę pripildytas vandens. The top half is empty.
Apačia buvo vanduo, o viršus tuščias. Lord Garbhodakashayi Vishnu, he lies down in the Garbhodak ocean. Ir Garbhodakashayi Višnu atsigula ant vandenyno. From his navel comes forth a lotus flower. Iš jo bambos išauga lotosas. And from that lotus flower, Lord Brahma is born. Ir iš to lotoso gimsta Brahma. So when Lord Brahma took birth, it was completely dark. There was no sun, there was no moon, there was no stars, just an empty shell. Kai jisai gimė, ten buvo tuščia ir tamsu. And Brahma was bewildered. What's going on here? Ir jis ten buvo visiškai pasimetęs. He went crawling down the lotus stem to see what was down there. Jisai sliuogė žemyn tuo stiebu. He didn't find anything. He crawled back up to his seat on the lotus Ten nieko flower. nerado, tai grįžo atgal. But then he heard two sound vibrations. Ir išgirdo garso vibraciją. The 16th and the 21st of the Sanskrit Sparsha alphabet. 16th and the 21st syllables of the Sparsha alphabet. You've not seen the Sparsha alphabet? It's in the back of every book. You all aren't reading the back of the book. Jis išgirdo tam tikrus skiemenis iš sanskrito alfabeto. It's in the. You're not having it in these books. Some of them. Hand me a. Where's the Gita? Hand me a Gita. I can't find it here. Let's see. Is it here? Find the Sanskrit guide. Where is it? Sanskrit guide. Yeah, here it is. Okay. This is the Sparsha alphabet here. All the Sanskrit syllables you see. Čia yra skieminis And you count to sanskrito. the 16th, you go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. The 16th syllable is ta. Ir 16 skiemų yra ta. And 16 and 17, 18, 19, 20, 21, 20, I think it's a 20. He heard these two syllables from the Sanskrit 16 alphabet. skiemų ta. Pa. Ir 24 He heard these pa. vibrated in the dark. From the dark, he heard ta pa. Jis išgirdo šios du skieminis ta, pa. So he understood. Oh, Ir suprato. now I know. Dabar žinau. I'm supposed to do tapa. Reikia atlikti askezę. I got to do tapa. Reikia daryti Do tapą. austerities. So he did austerities. Taigi atliko askezės. And then the whole Vedic wisdom was revealed to him. Ir visa vedų išmintis jam buvo He saw atskleista. Krishna. Pamatė Krišną He saw the whole spiritual ir world. dvasinį pasaulį. And he composed beautiful prayers. Ir sukūrė nuostabias maldas. Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Kananam Chintam Mani Prakara Sadma Sukalpa Vriksha Laksha Vrateshu Shurabira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Vajami Venum Kananta Maravinda Dalaya Taksam Bharhavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Vajami, etc., etc., etc. Ir taip toliau. This was 155 trillion years ago at the beginning of the universe. Tai buvo 135 trilijonai metų pačioj visatos pradžioje. And the most amazing thing is, Ir pas nuostabiausias dalykas, 500 years ago, kad prieš 500 when metų, Lord Chaitanya was doing his pilgrimage of southern India, kai viešpats Šaitanė keliavo į pietų he went to a Indiją, temple called the Temple of Adi Keshava. jis nukeliavo į šventyklą vardu And Adikešavą there he found the 5th chapter of the Brahma Samhita, ir rado a pamestąjį manuscript. 5 skyrių Brahmas Samhitos. That's how we have it Šventraštį. today. Todėl mes jį dabar ir turime. We have a manuscript that goes back to what was spoken 155 trillion years ago. Šie posmai prieš trilijonus metų buvo išsakyti ir mes turime juos. So now do you know why this knowledge is so potent? Taigi žinai, kodėl šitas žinojimas toks pat galingas? You see. So I'd like to go on because this is a nice thing, but my time is running short. Man patiktų toliau I'll tęsti, take one more question. bet That's it. paimsim paskutinį klausimą. We are having a class. Huh? With another class. 12 o'clock. 12 noon. All right, we have a 12 noon class, so because there's another class coming up, I'll go ahead and cut it short here. Taigi, kadangi tęsim toliau, nuo 12 čia Not really baigiam. cutting it short, I'm cutting it long. We're already 20 minutes overtime. I'm not really cutting it short. 20 minučių ir taip pratęsim. I appreciate your, and I have to thank you all, just as Maharaj Shukadev thanked Maharaj Parikshit for the questions with deep respect.
With these respect, I thank you all for these questions. Kaip Maharadža Parikšitas padėkojo Šukadeva Gosvamis už klausimus, taip ir aš dėkoju jums visiems už klausimus su didelė pagarba. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. His Grace Sriman Sankarshan Das Maharaja ki Nepabėkit, mokytas prasadų padalins. Oh, little boy, come on, you're first. Čia